So this is our food for today. We have ginataang abalong, gabi, and suso. That's a kind of fresh water snail. Fried tilapia, and leftover lechon's made into lechon paksiw. With here is Nanchinki. He's the man with using 6 appeal. Ang bayaran ay bagungon ano sa rin to. Dua ka Justin. 5 yan eh. Wala, 5 lang isa. So, let's eat. Dua ka 5 Ay, sir. pag-post na yan, mo na yan. Dua ka 5. Mm. Sa ano, kabahaan. Pigaw nga lang yung kanya ano. Pag ano na pala, puno ko na yan, tanan ko nga ito, tapos na sinski pang kaon. Kanya. Busog ka pa. Galing kita, wala ka man dyan i-look forward nga, ano ba lamon? Sa bangga, grapple, ano